Naka-video. Ito lang ako, sayang ang tato. Baka magasgasan. Ano yan dong? Yan yung sada dong? Ha? 9-8. Tunay. Uy, galing. Good. Tunay. On! Change! Pag dito na, alam na yan. Hindi ako gago ka. 2-0. Good. Dumakdak na. 3-2. Ibura mo yan, ibura mo yun. Eh, 4-2. Ay, di ko pa nakuhaan. Six, 5. Ibura daw, ibura. Hindi mo na-videoan. Na-videoan kaso ang daming tao. Oo, maano to eh. 1.9 na naman. Ha! Nabitin agad. Sakit na kamay. Game ball. Ah.